శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
ఉత్సవానికి విచ్చేసిన భక్తులందరూ కూడా సంకల్పం చెప్పుకోవలను. నేను చెప్పిన విధముగా తిరిగి చెప్పండి. శ్రీ గురుభ్యో నమః. శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विधे विखनसे नमः. श्री गोविंद गोविंद गोविंद. अद्य श्री भगवतो महापुरुषस्य श्री महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे श्री वेंकटाचले श्री श्रीनिवास स्वामिनः दिव्य सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभ तिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायकस्य शेषाचल क्षेत्र निवासिनः श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थम मम ఇప్పుడు మీ యొక్క గోత్రాన్ని స్మరించుకోండి. మీ యొక్క పేరును స్మరించుకోండి. మీ యొక్క భార్య పేరు స్మరించుకోండి. మీ యొక్క పిల్లల పేర్లను మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లను స్మరించుకొని మీ యొక్క కోరికలను స్వామివారికి మనస్సులో విన్నవించుకోండి.
చెప్పండి. మమ సహకుటుంబానాం సబాంధవానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం సత్సంతానం సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే సర్వకార్య ఆనుకూల్య సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః పరిపూర్ణ అనుగ్రహ కృపాకటాక్ష వీక్షణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర ఉక్తమార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయక గోవింద గోవింద కళ్యాణాద్భుత గాత్రాయ కామితార్థ ప్రదాయినే ஸ்ரீமத் வெங்கடநாதாய ஸ்ரீனிவாசாய தே நமஹ என்று திருமலையப்பனை செவித்துக் கொள்வோம். பக்தர்களே, திருமலையிலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமயத்த மலையப்ப சுவாமி வாரினுடைய திருக்கல்யாண வைபவத்தை இதோ இந்த வேளையிலே செவித்துக் கொண்டுள்ளோம் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி தொலைக்காட்சியின் மூலமாக. பூமியின் வைகுண்டம் என்று போற்றப்படும் மிகவும் பவித்திரமான க்ஷேத்திரம்தான் திருமலை. ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாசனோ பக்தர்களுக்கு கேட்டதை கொடுக்கும் காமதேனு, கல்ப விருட்சம், சிந்தாமணி. அப்படிப்பட்ட ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாசனின் திவ்யமான மகிமைகளையும் திருமலையில் உள்ள அநேக தீர்த்தங்களின் மகிமைகளையும் ஸ்ரீ வேதவியாசர் மிக அழகாக பல்வேறு புராணங்களில் வர்ணித்துள்ளார். பக்தர்களே, அவைகளை நம்மால் முடிந்தவரை, நம் புத்திக்கு தெரிந்தவரை நாம் அறிவோம். சர்வோத்தமனான பகவான் தன்னை உபாசித்து பக்தர்கள் நற்கதி அடைய வேண்டும் என்று நானாவித லீலைகளை செய்கிறாராம். ஸ்மரணைக்கு சிரேஷ்டமான பலவித கதைகளின் நாயகனாகிறார். புனித ஸ்தலங்களையும் புண்ணிய க்ஷேத்திரங்களையும் பவித்திரமான தீர்த்தங்களையும் நமக்கு நிர்மாணித்து கொடுத்திருக்கிறார். இவ்விதமான பற்பல உபாயங்கள் இல்லாவிட்டால் பாமரர்களுக்கு பகவத் ஸ்மரணை செய்வது கஷ்டம் என்ற உத்தேசத்தில் தான் பகவான் இவ்வளவு அனுகூலங்களை செய்து கொடுத்திருக்கிறார். ஸ்ரீ விகனோர்ணவம் பகவதோ பலேனாம் பகவதோ வீர்யேனாம் பகவதஸ்தேஜசாம் பகவதः கர்மணாம் பகவதானுகృహீதோம் பகவதானுத்யாதோம் பகவந்த்யாத்வாம் பகவத் கர்ம கரிஷ்யாமி தத் பகவான் அனுமன்யதாம் பிராணாநாகம்யாம். ఓం భూః భూర్భువస్సువరం శ్రీ భగవదాగ్నిగా భగవత్కైంకర్య రూపం శ్రీమన్నారాయణ ప్రీత్యర్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియపదేః పురుషోత్తమస్యాం శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్యాం శేషాచలక్షేత్ర నివాసనః శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః ప్రీత్యర్థం లోకక్షేమార్థం క్రియమాన స్వామినః వైవాహికోత్సవ కర్మాంగం అద్య క్రియమాన సర్వకర్మసు సర్వోపకరణద్రవ్యశుద్ధ్యర్థం సర్వత్ర ప్రోక్షణార్థం శుద్ధి పుణ్యాహవాచనం కరిష్యన్ ఆదౌ నిర్విఘ్న పరిసమా అవాప్యర్థం విశ్వక్సేనారాధనం కరిష్యే తదంగ కరకారాధనం కరిష్యే. ఓం ధారాసు సప్తశుజమానశేషు సరస్సరిత్సు పరిపూరితేషు అపోభిగంహన్ ప్రతిపాదకిష్కే గృణోమి దత్తాకం శుశ్రకం శుశర్మ ఇదమాపశ్యవా శుభతమా శాంతా శాంతతమా శుభా శుభతమా పూతా పూతతమా పుణ్యా పుజతమా మేథ్యా మేథ్యతమా అమృతా అమృతరసాః పూతా బ్రహ్మ పవిత్రేణ పూతా సూర్యస్య రశ్మిభిః. ఓం ఏతే శతం వరుణగే సహస్రం యజ్ఞిగా పాశా వితతాః పురుత్రాం తేభ్యో న ఇంద్రః సవితోత విష్ణుర విశ్వే దేవా అముంచంతు మరుతస్పస్త్యాం. కరకే పాంచభౌతికమావాహగామి జలే సర్వతీర్థజలమావాహగామి వరుణమావాహగామి ప్రచేతసమావాహగామి రక్తాంబరమావాహగామి యాదస్పదమావాహగామి ధారాయాం వాగమావాహగామి
ऊर्चे सरस्वतीमावाहयामि पुष्पे फुल्लमावाहयामि अक्षते काष्ठ्यवमावाहयामि तण्डुले रविमावाहयामि आवाहित देवताभ्यो नमः वरुणाय नमः पुष्पेण आसनं प्रकल्पयामि वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पै पूजयामि वरुणाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु ओमाग्ने गोगस्मात् किजामहे त्वा विश्वेशदा त्वं महितो न शम्भो वैराजन्ते सुहृतन्निधत्तां प्रेषामधीशो विवधानामनादिः यामेशस्तान् धनितान् दधातु पद्माकारमण्डले ॐ विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानपाकनमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे जगामावाहयामि सूत्रवती जगासमेत श्री विश्वक्सेनाय नमः पुष्पेण आसनं प्रकल्पयामि विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पै पूजयामि विश्वक्सेनाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु भवद्भिरनुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वां स्वस्ति सुप्रोक्षितमस्तु प्रजापतिप्रियतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वा धीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वा धीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वा धीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवावन्तनो गतो विष्णुर्विजक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विजक्रमे त्रेधानि दधे पदं समोढमस्य पागुं सुरे त्रीणि पदा विजक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पुष्कत गतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य गुच्यः सखा तद्विष्णोः परमं पदगं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरातिदं तद्विप्रासो विपन्यवोजाकृवागुं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविनोदात्रविनसस्तुरस्य त्रविनोदासनरस्य प्रियं सुदे त्रविनोदा वीरवती मिषन्नो त्रविनोदारासुदे दीर्घमायुः भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्गजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टवागुंसस्तनोभिर्विगशेम देवहितं यदायुः शतमिन्न शरदो अन्तिदेवागत्रानश्चक्राचरसं तनूनां पुत्रासो गत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरुषदा गुर्गन्तोः अदितिर्त्योर्दितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्चातमदितिर्जनित्वं यत्पुण्यन्नक्षत्रं तत्पत्कुर्वीतोपव्युषं यदा वै सूर्य उदेति अथ नक्षत्रं नगतिं यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पुष्केत् तावत् कुर्वीत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ॐ भूः भूर्भुवस्वरं श्री भगवदाज्ञया भगवत्कैङ्कर्यरूपं श्रीमन्नारायणप्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवति जनकर्मणि पुण्याहं भवन्तो प्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो प्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो प्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवति जनकर्मणि पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो प्रवन्तो कर्मणे स्वस्तिं स्वस्तिं भवन्तो प्रवन्तो कर्मणे स्वस्तिं स्वस्तिं भवन्तो प्रवन्तो कर्मणे स्वस्तिं रुद्ध्यास्म हव्यैर्नमसोपसत्यां मित्रं देवं मित्रधेगन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शतञ्जीवेम शरदस्य वीराः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवति जनकर्मणि पुण्याहं रुद्धिं भवन्तो प्रवन्तो कर्मरुद्धिदां रुद्धिं भवन्तो प्रवन्तो कर्मरुद्धिदां रुद्धिं भवन्तो प्रवन्तो कर्मरुद्धिदां रुद्धिः समरुद्धिः पुण्याहं समरुद्धिः आपोहिष्ठामयो भवस्तान ऊर्जेत धातनां महेरणागचक्षुषे योवश्रवतवोरसस्तस्य भाजगते हनः वसुधीरव मातरः तस्मा अरङ्गमामवोगस्य क्षगागसन्वधाम् आपो जनगथातनः पवमानस्ववर्तनः पवित्रेण वितर्शनिः यः पोता स पुनातमां पुनन्तमादेव
मनाः पुनन्तु मनबोधिगां पुनन्तु विश्व आगवः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण पुनाहिमां शुक्रेण देवदीत्यते अग्ने कृत्वा क्रतुकं वृणों यत्ते पवित्रमर्चिषीम् अग्ने विदुतमन्तरां ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनती देव्यागाते यस्कै भक्तिस्तनवो वीतपृष्ठाः तगामदन्तः सधमात्येषु वयज्ञस्यामपदगौरईनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मापनातो वातः प्राणेन श्रोमगो भूः द्यावा पृथिवीपगसापगोभिः ऋतावरी यज्ञगे मापनीतां बृहद्भिः सविदस्त्रिभिः वरशिष्ठैर्देव मन्मभिः अग्ने रक्षैः पुनाहिमां येन देवा अपुनदां येनापो दिव्यङ्कसः तेन दिव्येन ब्रह्मणाम् इदं ब्रह्म पुनीमहे यप्पावमानीरथ्येति ऋषभिः संहृतकं रसो तस्मै सरस्वते दुहे क्षीरकं सर्पिर्वधोदकं पावमानी स्वस्तिगनीः सुदुःखाहि कृतश्च्युतः ऋषभिः संहृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेणाम् आत्मानं पुनदे सदा तेन सहस्रधारेणां पावमान्यपुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रो शुद्धोत्यामकं हिरण्मयो तेन ब्रह्मविदोमगं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रः सुनीते सह मा पुनातो सोमस्वस्त्या वरुणः समीच्यां यमो राजा प्रमुणाभिपुनातु मां जातवेदामोर्जगन्त्या पुनातो तच्छय्यो रावणीमहे गातुं यज्ञागां गातुं यज्ञपदगें देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगादभेषजं षण्णो अस्तद्विपदे षञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राच्यां दिशदेवार्पितो मातृगन्तां दक्षिणागां दिशमासा पितरो मातृगन्तां प्रतीच्यां दिशगृहा प्रसवो मातृगन्तां उदीच्कां दिश्काप औषधगो वनस्पतगो मातृगन्तामोत्भागां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मातृगन्तामथोधराधरीर्नागेभ्यो मातृगन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्किदन्तोः तमकृतं पश्यतवीतशोको धातु प्रसादान् महिमानमीशम् सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशगां निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरगश्च सर्वेऽस्मात् स्कन्धन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः पुनः पातिर्क्याचमनं समर्पयामि वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि यथा सुखमिधा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाग पुनरागमनाग च வாசுதேவாய பக்தர்களே, இதோ எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் விஸ்வக்சேனனின் ஆராதனை சுத்தி புண்ணியாகவாச்சன கைங்கரியம் இனிதே முடிந்தது. அடுத்ததாக அங்குரார்ப்பணம் என்ற கைங்கரியம் நடைபெற உள்ளது. அந்த மண் பாலிகையில் நவதானியங்களை பரப்பி அக்ஷத்தை மலர்களால் பூஜித்து இறைவனுக்கு சமர்ப்பிக்கக்கூடிய அந்த வைபவத்தை தான் நாம் இப்பொழுது ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர பக்தி தொலைக்காட்சியின் மூலம் செவித்துக் கொண்டுள்ளோம். அங்கே வைகுண்ட வாசனாக எழுந்தருளி இருக்கக்கூடிய எம்பெருமான் மாலைகள் சூட்டி வானோர்கள் எல்லோரும் நன்னீராட்டி அந்த போதிலே தூபம் ஏற்றி நிற்க அந்த தூபம் புகையினால் எம்பெருமானுக்கும் அவருக்கும் இடையிலே ஒரு திரை இருக்க அந்த தூபம் புகை மறையும் நேரத்திற்கு உள்ளாக இங்கே பூலோகத்திற்கு வந்து கிருஷ்ணனாக அவதாரம் செய்து தன்னுடைய கிருஷ்ண அவதார லீலைகளை எல்லாம் முடித்து விட்டானாம். அப்படிப்பட்ட மாயனாக இருக்கக்கூடிய அந்த எம்பிரான் நாராயணன் இதோ திருவேங்கடவனாக இங்கே எழுந்தருளி நமக்கெல்லாம் சேவை சாதித்து கொண்டிருக்கிறார். மலையப்ப சுவாமியுடைய கல்யாண உற்சவ வைபவத்தை நாம் செவித்து கொண்டிருப்பது அங்குரார்ப்பணம் என்கிற கைங்கரியம். பக்தர்களே, இதோ அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை அர்ச்சகர் சுவாமி செய்து கொண்டுள்ளார். சேவிப்போம். வாயு ஜீவோத்தமத்துவம் திருப்பதியில் ஸ்தாபனமான பிறகு வாயு தேவருடன் இணைந்து தபஸ் செய்ய அபேட்சை கொண்டு பிரம்ம தேவர் சனக
33 தேவர்களுடனும் ரிஷிகளும் கந்தர்வர்களும் பித்ருகளுடனும் இந்த க்ஷேத்திரத்திற்கு வந்து அவர்களை நோக்கி, உங்கள் உத்தேசத்தை பூர்த்தி செய்து கொள்வதற்காக பகவத் பிரீத்திக்காக இங்கு தவம் செய்து சித்தி அடையுங்கள் என்று சொன்னாராம். தாமும் தவம் செய்து அவர்களையும் தவத்தில் ஈடுபடுத்தினாராம். தீர்த்தம் என்றால் என்ன, க்ஷேத்திரம் என்றால் என்ன என்று மகாபாரத்தில் அனுசாசன பர்வத்தில் உமாதேவி சிவனை கேட்கிறாள் அல்லவா? அதற்கு சிவன் பதில் சொல்லுகிறார், பகவான் அவதரித்த ஸ்தலங்கள், அவன் தன் லீலைகளை காண்பித்த ஸ்தலங்கள் அனைத்தும் பவித்திரமான தீர்த்த க்ஷேத்திரங்களே. இதையொட்டி இன்னொரு பரிகல்பனையும் இருக்கிறது. பகவத் பக்தர்களான உத்தம புருஷர்கள் தபஸ் செய்து சித்தியடைந்த ஸ்தலங்கள் யாவும் புண்ணிய தீர்த்தம் க்ஷேத்திரங்களே. ஏனெனில் இவைகளில் பகவானின் சன்னிதானம் விசேஷமாக இருக்கிறது. எங்கும் பரவிய பகவான் பிரதமையில் நாம் பிரதமைக்கு பூஜை செய்கிறோம். அப்படித்தான் பகவத் பக்தர்கள் சித்தியடைந்த ஸ்தலம் அவைகள் கல்லாக இருக்கலாம், கம்பாக இருக்கலாம், கிணறாக இருக்கலாம். அவைகளின் பகவானின் விசேஷ சன்னிதானம் இருப்பதால் அவைகள் பவித்திர க்ஷேத்திரங்கள் என்றும் கூறுகிறார். பக்தர்களே, அப்படிப்பட்ட அந்த திருமலையிலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் இப்போது நாம் சேவித்துக் கொண்டிருப்பது அங்குரார்ப்பண கைங்கரியம். இதோ இப்பொழுது அர்ச்சகர் சுவாமி அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை பூர்த்தி செய்தார். ரக்ஷாசூத்திரதாரணார்த்தம் ரக்ஷாபந்தன பூஜாஞ்ச கிருஷ்யே. ஓம் சுச்சீரோஹவ்யாமரத சுச்சீனாகம் சுச்சுகம் ஹ்ராம் யத்பரகம் சுச்சுப்யஹம் ருதேன சத்யமృత சாப ஆகஞ்ச ஜன்மானஸ்சுஜகப்பாவகாஹ. ஓம் ஷன்னோ நிதத்தாம் தபசோதிஹர்த்தாம் ஸ்வகம்பரக்ரே மிருதகே மృతాగాం. ఓం శేషమావాహగామి సహస్రశీర్షమావాహగామి అనంతమావాహగామి నాగరాజమావాహగామి. శేషాయ నమః ఇదమాసనం. శేషాయ నమః పాత్యం సమర్పయామి, అర్ఘ్యం సమర్పయామి, ఆచమనీయం సమర్పయామి, పుణ్యపుష్పై పూజయామి. శేషాయ నమః గుడోపహారం నివేదయామి, పానీయం సమర్పయామి, తాంబూలం సమర్పయామి. శేషాయ నమః సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి. సుప్రీతః సుప్రసన్నః వరదా భవతు. ఓం స్వస్తి నో మమీతామశ్వినా భగ స్వస్తి దేవ్యుతిధర నర్వణః స్వస్తి పూషా అసురో దధాతున స్వస్తిత్యావా పృథివీ సుచేతునా స్వస్తగే వాయుప్రవామహీ సోమో స్వస్తి భువనస్య గస్పతిః బృహస్పతిం సర్వగణం స్వస్తగే స్వస్తగ ఆదిత్యాసో భవంతు నః విశ్వే దేవానో అత్యా స్వస్తగే వైశ్వానరో వసురగ్ని స్వస్తగే దేవా అవంతర్భవ స్వస్తగే స్వస్తి నో రుద్రపాత్వం వసః స్వస్తి మిత్రావరుణ స్వస్తి మధ్యే రేవతీ స్వస్తి న ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ స్వస్తి నో అదితే కృధీ స్వస్తి వంథ మనుచరేమ సూర్యా చంద్రమసా వివాం పునర్దదాగ్నతా చానతా సంగమే మహీం స్వస్తిగనం తార్క్ష్యమరిష్టనేమిం మహద్భూతం వాగసం దేవతానాం అసురగ్నమింద్రసఖం సమత్స్వ బృహత్యశో నావమివారుహేమాం అంభోముచమాంగిరసంగగం చ స్వస్త్యాత్రేగం మనసా చ తార్క్ష్యం ప్రగతపానిశరణం ప్రపత్యే స్వస్తి సంబాధేష్వభగన్నో అస్తు శుభగం శోభాం. நமோ வெங்கடேஷாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, எம்பெருமானின் திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே ரக்ஷா பூஜையை பூர்த்தி செய்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அந்த ரக்ஷையில் நாகராஜனை ஆவாகனம் பண்ணி கொடுத்த கைங்கரியம்தான் பூர்த்தி செய்தார். அடுத்த கைங்கரியமாக ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை சேவிப்போம். ரக்ஷாபந்தனம் என்றாலே காப்பு கட்டுதல். இப்பொழுது பகவானுடைய திருக்கரத்திலும் பின்பு அவரது உபயநாச்சிமார்களான ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாய்மார்களுடைய திருக்கரத்திலும் அந்த ரக்ஷையை அணிவிப்பார் அர்ச்சகர் சுவாமி. ஸ்ரீனிவாசனும் வராகனும் ஒருவருக்கு ஒருவர் நலன் விசாரித்து கொண்ட பிறகு ஸ்ரீனிவாசன் மெதுவாக விஷயத்தை பிரசாபித்தாராம். திருப்பதி மலை வராகனுக்கு சொந்தமானது. அதன் பெயரே வராகாத்ரி. இந்த மலையில் 1000 வருஷங்கள் ஸ்ரீனிவாசன் இருந்தாலும் அப்படி இருப்பதற்கு இப்பொழுதுதான் வராகனிடம் அனுமதி கோரினார். அக்கிரமமாக சர்க்கார் நிலத்தை ஆக்கிரமித்து கொண்ட பிறகு அதை அங்கீகரிக்க சர்க்காருக்கு மனு போடுவது போல் நான் பூலோகத்திற்கு வந்திருக்கிறேன், எனக்கு இங்கு இருக்க இடம் கொடு என்று ஸ்ரீனிவாசன் வராகனை கேட்டாராம். அதற்கு வராகன், விலையை கொடுத்து இடத்தை வாங்கிக்கொள், ஸ்தலம் மௌல்யேன் கிருஹயாதாம் என்றாராம். ஸ்ரீனிவாசன், இங்கிருக்கும் என்னை தரிசிக்க கோடான கோடி பக்தர்கள் வருவார்கள். அவர்கள் என்னை தரிசிப்பதற்கு முன்பு உன்னை தரிசித்து உனக்கு பூஜை நைவேத்தியம் இவைகளை செய்வார்கள். இதுவே நான் கொடுக்கும் விலை.
மௌல்யம் என்றாராம். ஸ்ரீனிவாசனுக்கும் வராகனுக்கும் நடந்த மேற்படி உரையாடலின் நோக்கம் நமக்கு அறிவுரை புகட்டுவதே அல்லவா? ஆம், இந்த பூமி நமக்கு சொந்தமானதல்ல. இது நான் வாங்கிய வீட்டு மனை. இதில் கட்டியிருக்கும் வீடு என்னுடையது என்றெல்லாம் சொல்லுகிறோமே, அது உண்மைக்கு புறமானது. இந்த பூமி வராகனுக்கே சொந்தம். ஹிரண்யாக்ஷனை கொன்று பூமியை அவனிடமிருந்து மீட்டி அதற்குரிய இடத்தில் அதை ஸ்தாபித்த ஸ்ரீ வராகனுக்கே இந்த பூமி முழுக்க முழுக்க சொந்தம் அல்லவா? அவர் பூமியை மீட்டிராவிட்டால் நாம் இதில் வசித்து கொண்டிருக்க முடியாது. நம் நன்றியை காண்பிப்பதற்காக நாம் பகவத் பூஜை செய்யும் போது வராகனுக்கு தீபம் காண்பித்து நைவேத்தியம் செய்ய வேண்டுமாம். பக்தர்களே, தினமும் ஸ்ரீ வராகனின் ஸ்மரணை வர வேண்டும் என்பதற்காகவே சுத்தமான மிருத்திகையை மண்ணை எடுத்து உத்ராதேதி வராகேன கிருஷ்ணேன சத வாகனஹா அதுவே என்று சொல்ல வேண்டுமாம். ஸ்ரீனிவாசன் வராகனிடம், என்னை தரிசிக்க வரும் பக்தர்கள் உன்னை முதலில் தரிசிப்பார்கள் என்று கூறியதும் வராகன் ஸ்ரீனிவாசனுக்கு இடம் கொடுக்க ஒப்புக்கொண்டாராம். பிறகு ஸ்ரீனிவாசனை கேட்டாராம், உன்னோடு யார் இருக்கிறார்கள் என்று. ஸ்ரீனிவாசன், நான் தனியாகத்தான் இருக்கிறேன் என்று சொன்னதும் வராகன், உனக்கு சமையல் செய்த கைங்கரியம் செய்ய என்னிடம் இருக்கும் ஒரு பணிப்பெண்ணை அனுப்புகிறேன், அவள் உனக்கு பணிவிடை செய்வாள் என்றாராம். ஸ்ரீனிவாசனும் அதற்கு ஒப்புக்கொண்டாராம். அவள் பெயர்தான் பகுலா தேவி, உத்தம ஸ்திரீ. பகவான் எழுந்தருளி இருக்கும் திருப்பதியில் உத்தம சரோவரமான சுவாமி புஷ்கரணியில் சரஸ்வதியுடன் நீர் வடிவில் நானும் இருக்க தவம் செய்து பகவானிடம் இருந்து வரம் பெற்றவள். அவ்வாறே ஆகாஷராஜனுக்கு பத்மாவதி கிடைத்த அந்த அற்புதமான தருணத்தையும் நாம் பார்ப்போம். பக்தர்களே, அப்படிப்பட்ட அந்த திருமலை வாசா, சப்தகிரி வாசனே, ஏழுமலையானுக்கு அர்ச்சகர் சுவாமி அவரது திருக்கரத்திலே அர்ச்சகர் சுவாமி மந்திரிச்ச ரக்ஷையை அணிவித்தார். பின்பு பகவானுக்கு என்னென்ன பூஜை முறையெல்லாம் செய்தாரோ அதே பூஜை முறையை ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும் மற்றும் பூதேவி தாயாருக்கும் அர்ச்சகர் சுவாமி செய்த பின்பு அவருடைய திருக்கரத்திலே இப்பொழுது அந்த மந்திரிச்ச ரக்ஷையை அணிவிக்கப் போகிறார். சேவிப்போம். அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகி கோவிந்தா கோவிந்தா என்று சேவிப்போம். யசோதா தேவி ஸ்ரீ கிருஷ்ணனிடம் ஒரு வரம் கேட்டாளாம். கிருஷ்ணா, உன் பால்ய லீலைகளை காட்டி என்னை மகிழ்வித்தாய். ஆனால் உன் திருமணத்தை நான் பார்க்கவே இல்லை. அதை பார்க்கும் பாக்கியத்தை எனக்கு கொடு என்றாளாம். அவள் கோரிக்கையை ஏற்ற கிருஷ்ணன், நான் ஸ்ரீனிவாசனாக பூலோகத்திற்கு வருவேன். அப்போது மகாலட்சுமி பத்மாவதி ரூபத்தில் இருப்பாள். எங்கள் இருவருக்கும் நடக்கும் திருமணத்தை நீ காணலாம் என்று வரம் கொடுத்தாளாம். அந்த யசோதையே பகுலா தேவியாக அவதரித்தாள். அவளை வராகனிடம் வளர்த்த பிறகு தன் பணிப்பெண்ணை ஸ்ரீனிவாசன் ஸ்வீகரித்தார். பகவானிடம் வரம் கேட்கும்போது நாம் வெகு ஜாக்கிரதையாக கேட்க வேண்டும். நாம் என்ன கேட்கிறோமோ அதை மட்டும் நம் சாதனைக்கு தக்கபடி பகவான் கொடுக்கிறான் அல்லவா? அப்படி தேவகி வசுதேவன் பகவான் தங்களுக்கு புத்திரனாக பிறக்க வேண்டும் என்று கேட்டார்கள். அவன் புத்திரனாக பிறந்தான். அவர்கள் பால்ய லீலைகளை காண்பிக்கும்படி கேட்கவில்லை. பகவானும் அவைகளை காட்டவில்லை. யசோதா அவனுடைய பால்ய லீலைகளை காண ஆசைப்பட்டாள். பகவான் அவளுக்கு தன் பால்ய லீலைகளை மட்டுமே காட்டினான். அவளுடைய வயிற்றில் பிறக்கவும் இல்லை, தன் திருமணத்தை காண்பிக்கவும் இல்லை. நமக்கு எவ்வளவோ மனோபிஷ்டங்கள் இருக்கின்றன. பகவானிடம் முறையிடும் போது அத்தனையும் நமக்கு ஞாபகம் வருவதில்லை. பக்தர்களே, நமக்கு ஹிதம் அளிக்கக்கூடியது எது, தீங்கு விளைவிக்கக்கூடியது எது என்பதை அறியும் விவேகம் நமக்கு இல்லை. புத்திசாலித்தனமாக நாம் எல்லாவற்றையும் கேட்டுவிட்டோம் என்ற களிப்பில் நாம் இடறி விழக்கூடாது. எனக்கு நன்மை தரக்கூடியது எதுவோ அதை கொடு என்று பிரார்த்தித்து நம்மை எது தீன்மை எது என்பதை நிர்ணயிக்கும் பொறுப்பை மொத்தமாக பகவானின் சுமையாக ஆக்கிவிட வேண்டும். அப்பொழுது நம்மை ரட்சிக்கும் பொறுப்புக்கு பகவான் ஜவாப்தாரி ஆகிவிடுகிறாராம். ஆகவே நம் பிரார்த்தனை எப்பொழுதும் பகவானிடம் உண்மையாக ஸ்ரத்தையாக இருக்க வேண்டும். அப்படிப்பட்ட அந்த மலையப்ப சுவாமிக்கு இப்பொழுது அர்ச்சகர் சுவாமி ரக்ஷா பந்தன கைங்கரியத்தை செய்து கொண்டுள்ளார். இதோ இந்த பூஜையில் தடங்கள் ஏதும் வராமல் இருப்பதற்காக அர்ச்சகர் சுவாமி கூட அவரது திருக்கரத்தில் அந்த மந்திரிச்ச ரக்ஷையை அணிவித்து கொண்டு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை மங்களகரமாக பூர்த்தி செய்தார். பக்தர்களே, இதோ திருமலையப்பன் திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே அடுத்த கைங்கரியமாக அக்னி பிரதிஷ்ட ஹோமம், மதுபார்க்க பூஜை, வஸ்த சமர்ப்பணம், மகாசங்கல்பம், கன்னிகா தானம்,
மாங்கல்ய தாரணம் போன்ற கைங்கரியங்கள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக ஆகார கர்ம கரிஷ்யேம் ஏதோன்விந்திரமித்யக்னாலகம் ப்ரோக்ஷ்யாம் ஏதோன்விந்திரம் ஸ்தவாம் சுத்தம் சுத்தேன சாம்னாம் சுத்தைருக்தைர்வா விருத்வாம்சம் சுத்த ஆசீர்வான் நமத்தோம் மகதேவாத்ர வினமாகதந்தாம் மய்யாசீரஸ்து மகதேவஹோதிः दैव्या होतारामनिशन्तपूर्वेरिष्टास्याम तनुवासुवीराः माह्यैजन्तवमगानि हव्याकोदिः सत्या मनसो मे अस्तु येनो मानिगाङ्कतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचतामे देवी ईश्वरुर्वीरुणकृणोत विश्वे देवास इह वीरगत्वम् उत्थन्यमानमस्यामेध्यमपपाप्मानं यजमानस्य हन्तु शिवानः सन्तु प्रतिदश्यतस्रश्चन्नो माता पृथिवीतोकसाताम् जातवेदो भुवनस्य रेत इह सिञ्चतपसो गच्छ निष्कते अग्निमश्वत्थादिति हव्यवाहकं शमी गर्भात् जातवेद पुनस्त्वं देवेभ्यो हव्यं वहन प्रजानन् अग्न आगाहि वीतके गृणानो हव्यदातके यहोतादस्य बर्हिषीम् अतितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसविध प्रसुवाम् तत्सवितुर्वरेणिकं भर्गो देवस्य धीमहि दिगोगान प्रचोदयात् ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विषेमतस्सुरचो वेनावहाम् स बुद्धिगा उपमा अस्य विष्ठास्सुतश्चगो नमसतश्च विवहाम् ओं ब्रह्माणमावाहगामीं प्रजापतिमावाहगामीं पितामहमावाहगामीं हिरण्यगर्भमावाहगामीं ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमोधेनुगं सोमो अर्वन्तमाशुगं सोमो वीरङ्कर्मण्यं दधातु साधन्यं विदत्यगं सभेगं पितुश्रवणय्यो ददातु तस्मै ओं सोममावाहगामीं यज्ञाङ्गमावाहगामीं इन्दुमावाहगामीं चन्द्रमावाहगामीं सोमाग्नमः इदमासनं ब्रह्मणे नमः सोमाग्नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्थगत्वं नाकस्य पृष्ठे गजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमै यज्ञै यजमानं च देहि ओं प्रोक्षां दिवे त्वाम् अन्तरिक्षा गत्वां पृथिव्यै त्वां पोषा गत्वाम् उभाभ्यां देवसविध प्रहरेम वीतगे पूषाते ग्रन्थिं विष्कतुम् आदित्यव्यञ्जनमसीम् ऊर्णां मदसन्त्वास्तृणामीं स्वासस्थं देवेभ्यः विष्णोस्तुपासीम् दक्षिणतो विष्णोस्तुपासीम् उत्तरतपदेच्कैर्गञ्जनमसि विष्णोस्तुपासीम् पश्चिमतः सौधत्तां देवेभ्यो विष्णोस्तुपासीम् श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासीम् वानस्पत्योऽसि देवेभ्यः शुन्धस्म पृथिव्यापो गृहीष्यामि को वो गृह्णातु स वो गृह्णातु कस्मै वो गृह्णामि तस्मै वो गृह्णामि पोषागवः अनया पृथिव्यापो गृहीष्यामि प्रणितिपात्रियोः ब्रह्माणमावाहगामि सोममावाहगामि ब्रह्मन्नभप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छां सोमावप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छां प्रणयज्ञं देवतावर्थगत्वं नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमै यज्ञै यजमानं च देहि ओं प्रणयां कोवाग्नक्ति सवाग्नक्तो संविशन्तां दैवीर्विषपात्राणि देवगिच्कागैः दक्षिणप्रणिधौ ब्राह्मेण तीर्थेन ओं प्रजापतिमावाहगामीं इन्द्रमावाहगामीं अग्निमावाहगामीं सोममावाहगामीं अग्निशोमावाहगामीं प्रजापतिमावाहगामीं ब्रह्माणमावाहगामीं इन्द्रमावाहगामीं वसूनावाहगामीं मरुद आवाहगामीं रुद्रानावाहगामीं अपौपस्पृश्यां ओं श्रीविष्णुमावाहगामीं बृहस्पतिमावाहगामीं मित्रमावाहगामीं वरुणमावाहगामीं आदित्यानावाहगामीं अश्विनमावाहगामीं पूषणमावाहगामीं कक्षमावाहगामीं कक्षदेवत सोममावाहगामीं औपासनेज्ञमावाहगामीं यज्ञदेवत विश्वान् देवानावाहगामीं सर्वदेवानावाहगामीं आद्यपात्रे प्रजापतिगे जुष्टनिर्वपामीं इन्द्रागे जुष्टनिर्वपामीं वसुभ्यो जुष्टनिर्वपामीं रुद्रेभ्यो जुष्टनिर्वपामीं अपौपस्पृश्याम् ओं श्रीविष्णवे जुष्टनिर्वपामीं मित्रागे जुष्टनिर्वपामीं सर्वदेवेभ्यो जुष्टनिर्वपामीं आज्यं द्रव्यदिष्टगामीं चरं द्रव्यदिष्टगामीं अग्नेर्ज्योतिरसीं समिदसि स्वाहा अमृतमसि वारुणमसीम् अन्तरितकं रक्षोऽन्तरिता अराधगः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्ठा अराधगः चित्पदि स्वापनात् त्वच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पदि स्वापनात् त्वच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्त्वा सविता पुनः त्वच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा करसम्पूर्णा वा समिधो गृहीत्वा मूलाक्राभ्यां कृतज्ञस्पर्शगित्वाम् अभ्यर्च्याम् अक्षताम् आज्यां चरुभिः इन्द्राय नमः, खगे नमः, यमाय नमः, निरुतगे नमः, वरुणाय नमः, वागवे नमः,
కుబేరాయ నమః ఈశానాయ నమః అగ్నగే నమః జాతవేదసే నమః సహోదసే నమః అజిరా ప్రభవే నమః వైశ్వానరాయ నమః నర్గ్యాదసే నమః పంక్తిరాదసే నమః విసర్పిణే నమః అగ్నిపురుషాయ నమః దితేన మన్యస్వ అనమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిధ ప్రసుభాం అగింతగిత్మ ఆత్మా జాతవేదస్తేనేభ్యస్వవర్ధస్వదేర్థవర్ధగతాస్మాన్ ప్రజగా పశుభిర్బ్రహ్మవర్చసేనాన్నాత్యేన సభైర్హయ స్వాహా వాగవ్యాదాగ్నేగాంతం ప్రజాపతగే స్వాహా నైరుత్యా ఈశానాంతమింద్రాగ స్వాహా అగ్నగే స్వాహా సోమాగ స్వాహా వసుభ్య స్వాహా మరుద్భ్య స్వాహా రుద్రేభ్య స్వాహా అపౌపస్పృశ్యాం ఓం శ్రీ విష్ణవే స్వాహా బృహస్పతగే స్వాహా మిత్రాగ స్వాహా వరుణాగ స్వాహా ఆదిత్యేభ్య స్వాహా అశ్విభ్యాగ స్వాహా పూష్ణే స్వాహా కక్షాగ స్వాహా కక్షదేవత సోమాగ స్వాహా ఔపాసనేజ్ఞాగ స్వాహా యజ్ఞదేవత విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహా సర్వదేవేభ్య స్వాహా ద్రవ్యాభిగార్యాం ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం శుభ స్వాహా ఓం భూర్భవస్వ స్వాహా అదితేన్వమగ్గస్థాః అనుమతేన్వమగ్గస్థాః సరస్వతేన్వమగ్గస్థాః దేవసవిధ ప్రాసావీః శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహికోత్సవ కర్మాంగం ఔపాసనాగ్నౌ కృతాం ఆఘారాంతే సర్వదోష ప్రాగశ్చిత్తార్థం అతో దేవాది వైష్ణవాహుతిర్హోష్యేం అదితేన మన్యస్వాం అనుమతేన మన్యస్వాం సరస్వతేన మన్యస్వాం దేవసవిధ ప్రసుభాం ఓం అతో దేవా అవంతనోగతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామ విస్వాహా ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధాని దధే పదం సమూఢమస్య పాగం సురే స్వాహా త్రీని పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యాం తతో ధర్మాని ధారయన్ స్వాహా విష్ణోః కర్మాణి పుష్కతగతో వ్రతాని పస్పశేం ఇంద్రస్య గుజ్యః సఖా స్వాహా తద్విష్ణోః పరమం పదగం సదా పుష్కంతి సూరగః దివి వజక్షురాతదగ్గ స్వాహా తద్విప్రాసో విపన్యవోజా కృపాగుం సస్సమింధతే విష్ణోర్గత్పరమం పదగ్గ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం శుభ స్వాహా ఓం భూర్భవస్వ స్వాహా అదితేన్వమగ్గస్థాః అనుమతేన్వమగ్గస్థాః సరస్వతేన్వమగ్గస్థాః దేవసవిధ ప్రాసావీః పాడరు పాడరు అప్సరో గణము పాడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు వీడే మూలిందరు విభవము నేడు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము పాడరు పాడరు అప్సరో గణము కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదె గరుడ ధ్వజమిసగి కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదె గరుడ ధ్వజమిసగే కైమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుబులు గమనించరు దివి గల దేవతలు కైమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుబులు గమనించరు దివి గల దేవతలు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు పాడరు
అప్సరోగణము లక్ష్మీ విభుని పెండ్లికి వలసి అంకురార్పణమదివో వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికి వలసి అంకురార్పణమదివో కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవి చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు ఆడరు పాడరు అప్సరోగణము నీడే మూలిందరు విభవము గురు పరంపరాం అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అచింత్య పరిమిత శక్త్యా ప్రియమానస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానామనేక కోటి బ్రహ్మాండానామేకతమే పృథివ్యప్తేజో వాగవ్యాకాశహంకార మహదవ్యక్తాఖ్య సప్తావరణీరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానామూర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానామధో భాగే మహానాలాగమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీకవామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిక్తంతి శుండాదండోత్తంభితే అమరావతి తేజోవతి సంయమని రక్షోవతి సంధుమతి గంధవత్తిలకావతి యశోవతీతి అష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్ని యమనిరుతివర్ణవాయు కుబేర ఈశానాఖ్యాష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకా లోకాచలవలగితే లవనేక్షుశ్రా సర్పరదధిక్షీర శుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంబోప్లక్ష కుశక్రౌంచ శాకశాల్మలి పుష్కరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మహేంద్రమలయ సఖ్య సుక్తి మదృక్షవద్వింధ్య పారియాత్రాఖ్య సప్తకుల పర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హరిలావృత భద్రాశ్వకేతుమాల హిరణ్యక రమణక కురువర్షాఖ్య నవవర్షానాం మధ్యే భరతవర్షే భరతఖండే మహాసరోరుహాకార 50 కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే 1,00,000 యోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయా పూర్వదిగ్భాగే మేరోర్దక్షిణదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏతత్క్షణ పర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమారవార్థకేషు రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశ పూర్వేషాం దశ పరేషాం మత్వంశ్యానాం మాతృవంశ్యానాం సర్వేషాం పితॄనాం శ్రీహరిలోకే నివాససిత్యర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్రాప్తోర్యామ శాంతపన వాజపేయ పౌండరీక అశ్వమేధాది శతక్రతు పుణ్యఫలావాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాగుచ్యమితి చతుర్విధ మోక్ష ఫలసిత్యర్థం శ్రీ లక్ష్మీ నారాయణ ప్రీత్యర్థం శ్రీ విఖనో మునీంద్ర మతానుసారిభిః భృక్వాదిభిః మన్వాదిభిః వసిష్ఠాదిభిః దివ్య మహర్షిభిః ఉక్త గృహ్య ధర్మశాస్త్ర పురాణ ఇతిహాస ప్రతిపాదిత కన్యాదాన కల్పోక్త సకల ఫలావాప్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే. అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య సుదర్శన పాంచజన్య కౌమోదకే నందక శార్ంగాది పంచాయుధరస్య కోటి సూర్య ప్రకాశస్య శ్రీమతో వైకుంఠనాయకస్య శ్రీమద్ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర ప్రకారేణ
आंगीरस भारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारशेग प्रवरान्विताम् भारद्वाज गोत्रोद्भवस्याम् पंचविध व्यूह विभेदेन प्रवर्तमानस्याम् परतत्व विभव व्यूह अंतर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्याम् श्री महाविष्णोः परब्रह्मणोन्नत्रेम् आंगीरस भारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारशेग प्रवरान्विताम् भारद्वाज गोत्रोद्भवस्याम् जगत्कारणभूतस्याम् मूल प्रकृति स्वकीयमानस्याम् त्रिगुणात्मकस्याम् गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्ति स्थितिलय कारणभूतस्याम् श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्रायाम् आंगीरस भारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारशेग प्रवरान्विताम् भारद्वाज गोत्रोद्भवस्याम् समस्त देवताम् निकुट मकुट मणिगण विजृंभित पादार विंदस्याम् अर्चावतार रूप भगवत प्रद्युम्नावतारस्याम् श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्रायाम् आंगीरस भारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारशेग प्रवरान्विताम् भारद्वाज गोत्रोद्भवायाम् भक्तलोक परिपालनायाम् किरीटहार केयूराम् दिव्याभरणभूषितायाम् दिव्य कौस्तुभालंकृतायाम् दिव्य पीतांबरधरायाम् दिव्यमाल्योऽपि शोभितायाम् प्रपन्न पारिजातायाम् निजावतारायाम् स्वर्णगरुडवाहनारूढायाम् अचिन्त्याद्भुत नित्ययौवनाम् स्वभावलावण्य तेजो रत्नाकरायाम् अखिल शाखात्यागिनोम् अखिल लोक पवित्रायाम् श्रवण नक्षत्रे मकर राशौ जातायाम् श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वरायाम् ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यागिनीम् भार्गवच्यवन आप्नुवान और्ववेदल पंचारुषेग प्रवरान्विताम् भार्गवस गोत्रोद्भवीम् सर्वालंकारवतीम् सकल सुरांगना संसेवित पादारविंदाम् श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीम् आनंद गुणात्मिकाम् मूल प्रकृति रूपाम् उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या राशौ जाताम् भृगोः संकल्पतनयाम् भार्गवीम् श्रीदेवी नाम्नीम् कन्याम् वृणीमहे वृणीत्वं दास्यामि ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यागिनीम् काश्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रिगारुषेग प्रवरान्विताम् काश्यपस गोत्रोद्भवीम् सर्वालंकारवतीम् सकल सुरांगना संसेवित पादारविंदाम् श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीम् अत्यंत सौंदर्यवतीम् बहुश्यामलांगीम् रेवती नक्षत्रे मीनराशौ जाताम् कश्यप प्रजापते संकल्पतनयाम् इमाम् भूदेवी नाम्नीम् कन्याम् वृणीमहे वृणीत्वं दास्यामि कन्याम् कनक संपन्नाम् कनकाभरणीर्युताम् दास्यामि विष्णवे तुभ्यम् ब्रह्मलोकजिगीषयाम् कन्याम् सलङ्कृताम् साध्वीम् सुशीलाग सुमेधसे प्रगतोऽहम् प्रगच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भराः सर्वभूताः साक्षिणः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु। ఓం నమో వెంకటేశాయ. గోవింద గోవింద. பக்தர்களே, ஸ்ரீனிவாசவுடைய திருக்கல்யாண வைபவத்திலே கன்னியாதானம் என்று சொல்லக்கூடிய மகா சங்கல்பம் வைபவம் நிகழ்ந்து முடிந்தது. வெங்கடமுடையானுடைய பெருமை, அருள், எம்பிராட்டியாரின் கருணை சொல்லப்பட்டது. நம்முடைய கருணை வினைகள் எல்லாம் நீங்கியது. இதோ இப்போது திருமாங்கல்ய பூஜை நடைபெற உள்ளது. பக்தர்கள் அனைவரும் இந்த பூஜையை சேவித்து எம்பெருமானின் திருவருளை பெறுவோம். ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து ஓரிரவில் ஒருத்தி மகனாய் வளர்ந்து ஓர் தரிக்கிழனாகி தான் தீங்கு நினைத்த கஞ்சன் வயிற்றில் நெருப்பெண்ண நின்ற நெடுமாலே என்று ஆண்டாள் நாச்சியார் நமக்கு எம்பெருமானை அறிமுகம் செய்து வைக்கிறாள். நெடுங்காலமாக நின்ற பெருமானே
கலியுகத்திலே திருவேங்கடமுடையானாக எழுந்தருளி செவி சாதித்துக் கொண்டிருக்கிறான். அந்த திருவேங்கடமுடையானின் திருக்கல்யாண உற்சவத்தை தான் சேவித்துக் கொண்டுள்ளோம். இடையனாக இருந்த அந்த பெருமான் எதனால் அந்த இடை சாதியிலே பிறந்தான் என்று சொன்னால், எல்லோருக்கும் முன்பாக எழுந்து கொள்ளக்கூடிய சூரியனை வரவேற்கக்கூடியவர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் அவர்கள். அதனாலே உடுப்புக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் என்று அந்த குலத்தில் எம்பெருமான் பிறந்து அவர்களுக்கு பெருமை படுத்தினானாம். அது மட்டும் இல்லாமல் 2 காவேரிகளுக்கு நடுவிலே ரங்கநாதன் இருப்பதால் அவர் இடையினானான். பாமா ருக்மிணிக்கு இடையிலே இருப்பதால் அவன் இடையினானான். பாண்டவர்களுக்கும் கௌரவர்களுக்கும் நின்றதால் அவன் இடையினானான். தயிர் பானைக்கும் வெண்ணெய் பானைக்கும் அவன் நின்றதால் இடையினானான். இடையிலே புல்லாங்குழல் தரித்து நின்றதால் அவன் இடையினானான். மாடுகளுக்கும் கன்றுகளுக்கும் இடையினானான். பாண்டு ரங்கநாத இடையிலே கைகளை ஊன்றி நின்றதால் அவன் இடையினானான். யசோதா கயிற்றை எடுத்து அவனுடைய இடுப்பிலே கட்டியதால் அவன் இடையினானான். பிரம்மாவிற்கும் சிவனுக்கும் இடையிலே அவன் நின்றதால் இடையினானான். ஏன் பூமிக்கும் ஆகாசத்திற்கும் இடையிலே வாமனனாய் நின்றதாலே அவன் இடையினானான். இப்படி அவன் இடையன் என்ற பெயரோடு இருக்க எண்ணற்ற காரணங்கள் இருக்கின்றன. அப்பேற்பட்ட எம்பெருமான் இந்த யுகத்திலே மலையப்பனாக எழுந்தருளி நமக்கு சேவை சாதித்து கொண்டிருக்கிறார். அவருடைய திருக்கல்யாண உற்சவம் திருமாங்கல்ய பூஜையை சேவித்துக் கொண்டுள்ளோம். எம்பெருமான் எப்படிப்பட்டவனாக இருக்கின்றான் என்று சொன்னால், மிக அழகாக பாலை காய்ச்சி அதில் தயிர் ஊற்றி தயிரை கடைந்து வெண்ணெய் எடுத்து அந்த வெண்ணெயை உரியில் இருக்கக்கூடிய பானையிலே ஏற்றி வைக்கும் அளவிற்கு தூங்கும் போல் பாஷாங்கு செய்யக்கூடியவனாய் பொய் உறக்கம் செய்யக்கூடியவனாய் இருப்பவன் எம்பெருமான். பக்தர்களே, அவர் உறங்கிவிட்டார், உலகமே உறங்கிவிடும் அல்லவா? அவன் உறங்குவது போல யோக நித்ரை செய்யக்கூடியவன். இதோ திருமாங்கல்ய பூஜை நடந்து கொண்டு உள்ளது. எப்பேற்பட்ட வைபவம்! திருமாங்கல்ய பூஜையை நாம் அத்தனை பேரும் சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். பக்தர்களே, கல்யாண உற்சவத்திலே கலந்து கொண்டு சேவை சாதித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். நேரிலே வர இயலாதவர்கள் இந்த SVBC தொலைக்காட்சியின் மூலம் சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். எம்பெருமானுக்கும் பிராட்டிமார்களுக்கும் இந்த கல்யாண உற்சவ வைபவத்திலே மிக முக்கியமாக நிகழ்வாக நடக்கக்கூடிய இந்த வைபவத்தை நாம் அனைவருமே சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். அப்படி அவர்கள் வெண்ணெய் எடுத்து அந்த உரியிலே இட்டு அதை மேலே வைத்திருக்கும் அளவுக்கு பொய் உறக்கம் செய்யக்கூடியவன் தான் எம்பெருமான். அப்படி பொய்யுறக்கம் செய்து கொண்டு இருக்கக்கூடியவன் வெண்ணெயை எடுத்துவிட்டு வேறு காரணமாக வெளியே சென்றவுடன் செய்யக்கூடிய விஷயமாக எது இருக்கிறது என்று தெரியுமா? அதை மிக அழகாக திருமங்கையாழ்வார் கூறுகிறார். ஒரு ஆரவன் போல் உறங்கி அறிவுற்று தாரார் தடந்தோள்கள் உள்ளளவும் கை நீப்படி ஆறாது வெண்ணெய் விழுங்கி தன்னுடைய கைகள் எந்த அளவுக்கு நீளம் இருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு கைகளை நீட்டி உரியிலே இருக்கக்கூடிய வெண்ணெய் எல்லாம் களவாண்டு அந்த ஆறாக வெண்ணெய் விழுங்கக்கூடியவனாய் இருப்பவன் தான் எம்பெருமான். வெண்ணெய் எடுத்தான் சரிதான், ஆனால் வெண்ணெய் எடுக்கக்கூடிய காரணம் என்ன தெரியுமா? வெண்ணெய் எடுத்த பின்பு மிஞ்சி இருக்கக்கூடிய மோரை எடுத்து மோர் குடங்களிலே சேவித்து இருக்கிறார்களாம். அந்த மோர் குடத்தை தனது திரு தோள்களால் உருட்டிவிட்டு அதே ஒரு விளையாட்டாக நிகழ்த்தி வைக்கிறாராம். யார் இந்த இல்லத்திலே நுழைந்து இருக்க முடியும் இவளன்றி என்று ஒரு வினாவை எழுப்பி இவன்தான் உள்ளே நுழைந்தவன் என்பதை மிக சரியாக தீர்மானிக்கிறார். அப்படி நுழைந்த இந்த மாயக்கண்ணனுடைய திருக்கல்யாண வைபவத்திலே இன்னும் சற்று நேரத்திலே மாங்கல்ய தாரணம் என்கிற அதிமுக்கியமான வைபவம் நிகழ இருக்கிறது. பக்த கோட்டி பெருமக்களே, நாம் அனைவரும் எம்பெருமானுடைய திருக்கல்யாண வைபவத்தை சேவித்துக் கொண்டுள்ளோம். இதோ மாங்கல்ய தாரண கைங்கரியத்தை சேவிப்போம். அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. ओम प्रजापति सोमकुं राजा नमस्रुजताम् तन्त्रयो वेद अन्वधुत्यन्ताम् तान् हस्ते कुरुताम् अथ सीता सावित्री
మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షణ హేతునా కంఠే బధ్నామి శుభగే రక్షత్వం భువనత్రయం శ్రీదేవ్యై నమః మాంగళ్యధారణం కరోమి. ఓం ప్రజాపతి సోమగుం రాజానమసృజత తంత్రయో వేద అన్వసృజ్యంత తాన హస్తే కురుత అతః సీతా సావిత్రీ మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షణ హేతునా కంఠే బధ్నామి శుభగే రక్షత్వం భువనత్రయం భూదేవ్యై నమః మాంగళ్యధారణం కరోమి. మాంగళ్యధారణ ముహూర్త సుముహూర్త అస్తు. अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ प्रधानहोमं होष्येम् अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व दरस्पतेन मन्यस्व देवसवितप्रसुवाम् ॐ अग्निरेद प्रथमो देवतानाकुंसोऽस्य प्रजां मञ्चुतमर्चपाशात् तदयकं राजा वरुणो न मन्यता यथेजग्स्त्रीपौत्रमघन्नरोधात् स्वाहा इमामग्निस्त्रागतां गार्हपत्यप्रजां मञ्चुतमर्चपाशात् तदयकं राजा वरुणो न मन्यता यथेजग्स्त्रीपौत्रमघन्नरोधात् स्वाहा इमामग्निस्त्रागतां गार्हपत्यप्रजामस्कीनगतु दीर्घमायुः अशोऽन्योऽवस्था जीवतामस्तु माता पौत्रमानन्दमभिप्रबुध्यतां यज्ञ स्वाहा चित्तं च स्वाहा चित्तिश्च स्वाहा आकूतं च स्वाहा आकूतिश्च स्वाहा विज्ञातं च स्वाहा विज्ञानं च स्वाहा मनश्च स्वाहा शक्वरीश्च स्वाहा दर्शश्च स्वाहा पूर्णमासश्च स्वाहा बृहच्च स्वाहा रथन्तरं च स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा भोगं सुव स्वाहा ओं भूर्भुवस्सुव स्वाहा अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसवितप्रासावीः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ लाजहोमं होष्येम् अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसवितप्रसुवाम् इमान् लाजानामित्यभिगार्याम्
ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యం నార్యుపప్రోతేక్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాదురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యం నార్యుపప్రోతేక్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాదురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యం నార్యుపప్రోతేక్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాదురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం భూస్వాహ ఓం భవస్వాహ ఓం సువస్వాహ ఓం భూర్భవస్సువస్వాహ అదితేన్వమగ్గస్థాః అనుమతేన్వమగ్గస్థాః సరస్వతేన్వమగ్గస్థాః దేవసవిధప్రాసావీః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సవకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నౌ కృత సర్వహోమాంతే సర్వదోష ప్రాగశ్చిత్తార్థం అతో దేవాదివైష్ణవాహుతిర్హోష్కే అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిధ ప్రసుభాం ఓం అతో దేవా అవంతు నాగతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామ విస్వాహా ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధా నిదధే పదం సమూఢమస్య భాగం సురే స్వాహా త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యః తతో ధర్మాని ధారయన్ స్వాహా విష్ణోః కర్మాణి పుష్కతగతో వ్రతాని భస్పశే ఇంద్రస్య గత్య సఖా స్వాహా తద్విష్ణోః పరమం పదగం సదా పశ్యంతి సూరగః దివీవ చక్షురాదదగ్గ స్వాహా తద్విప్రాసో విపన్యవోజాకృవాగం సస్సమింధతే విష్ణోర్యత్పరమం పదగ్గ స్వాహా ఓం భూస్వాహా ఓం భువస్వాహా ఓం సువస్వాహా ఓం భూర్భవస్సువస్వాహ అదితేన్వమగ్గస్థాః అనుమతేన్వమగ్గస్థాః సరస్వతేన్వమగ్గస్థాః దేవసవిధప్రాసావీః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సవకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నౌ కర్మ సాత్గుణ్యార్థం ఉపరిష్టాదంతో హోమం హోష్కే అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిధ ప్రసువాం ఓం యదస్య కర్మణోత్యరీరిజం యత్వాన్యో న మిహాకరం అగ్నిష్టస్విష్టకృత్ విద్వాన్ సర్వగ్గస్విష్టకం సుహృతం కరోతు స్వాహా అగ్నగే స్వాహా అగ్నగే నాదాగ స్వాహా అగ్నగేన్నపతగే స్వాహా ప్రజాపతగే స్వాహా ఇంద్రాగ స్వాహా ఇష్టేభ్య స్వాహా వషడనిష్టేభ్య స్వాహా భేషజం దృష్ట్యై స్వాహా నిష్కృత్యై స్వాహా దౌరార్థ్యై స్వాహా దేవేభ్య స్వాహా తనోభ్య స్వాహా రుధ్యై స్వాహా సమృద్ధ్యై స్వాహా సర్వసమృద్ధ్యై స్వాహా येधोऽस्येति श्रीमहि स्वाहा समिदसि तेजोऽसि तेजोमगिते स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा वागोर्धीमहि प्राणान् मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समिधः सप्तदिक्पाः सप्तऋषयः सप्तधाम प्रिगाणीं सप्तहोत्रा सप्तधात्वा गदन्ति सप्तगोनीरापृणस्व धृतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तग् स्वाहा वेदिर्भुक्तग् स्वाहा त्योर्भुक्तग् स्वाहा पृथिवीभुक्तग् स्वाहा अग्निर्जीर्णग् स्वाहा वेदिर्जीर्णग् स्वाहा त्योर्जीर्णग् स्वाहा पृथिवीजीर्णग् स्वाहा ఓం మృతధాన విద్వాననష్టఘృతేన పూర్ణమాహుతింజుహోమి మనసా ప్రజాపతగే స్వాహా ఆద్యశేషమింద్రాయ జుహోమి స్వాహా
అగ్నిస్తృప్యదో వేదిస్తృప్యదో ద్యోస్తృప్యదో పృథివీస్తృప్యదో బ్రహ్మాత్యాస్తృప్యంతామదితేన్వమక్కస్థాః అనుమతేన్వమక్కస్థాః సరస్వతేన్వమక్కస్థాః దేవసవిధప్రాసావీః ఆవాహితేవతాభ్యో నమః గధాసుమధాస్థానం ప్రవేశగామీం అక్షతమక్షత్యేజహోమీం అక్షతమసిమామే క్షేష్ఠాః ప్రాచ్యాం దక్షిణాగాం ప్రతీచ్యాం ఉదీచ్యాం ఊర్ధ్వాగాం అథరాగాం మార్చగంతాం పశ్చిమతః పరిధివపనగాం పశ్చిమతః పరిధివపనగాం దక్షిణతః పరిధివపనగాం ఉత్తరతః పరిధివపనగాం పశ్చిమతో విష్ణోః సదనమసీం దక్షిణతో విష్ణోః సదనమసీం ఉత్తరతో విష్ణోః సదనమసీం ప్రాచ్యాం విష్ణోః సదనమసీం సర్వానన్యాన్ పరిసమోక్యాం కూర్చాశ్చేతి గ్రంథిం విసృజ్యాం ఉపస్పృశ్యాం అద్భిప్రోక్ష్యాం ఆప్యాగంతామాప ఓషధయో మరుతాం పృషదయస్తదివం గచ్చతతో నో వృష్టిమేరగస్వాహా శుద్ధ్యంతాం దేవసదనకం శుద్ధ్యంతాం దేవసదనం శుద్ధ్యంతాం దేవసదనకం శుద్ధ్యంతాం దేవసదనం భూతిస్మాతే లభతే నిత్యకం సర్వయజ్ఞకృతం భవేత్ అగ్నిమారుతయోర్భూతిః ఆదిత్యః సోమో నమః త్రగాగుషం జమదగ్నేః కస్య వశ్యత్రగాగుషం యత్తేవానాం త్రగాగుషం తన్మే అస్తు త్రగాగుషం దీర్ఘాయుత్వాయ బలాయ శతాయ శతం చ వచ్చసే త్రగాగుషం ఆపోహిష్టామగో భవస్థాన ఊర్జేత ధాతునాం మహేరణాగచక్షసేం యో వశ్యవతమోరసస్తస్య భాజగతే హనః ఉషతీరివ మాతరః తస్మా అరంగమామవోకస్య క్షయా గజన్వథాం ఆపో జనయథా జనః మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం హుతాశనాం యత్తుదంతుమగాదేవ పరిపూర్ణం తదస్తుతే ప్రాగశ్చిత్తాన్యశేషాని హోమకర్మాత్మకాని వై యాని తేషామశేషానాం కృష్ణానుస్మరణం పరం కాగేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతే స్వభావాత్ కరోమి యత్యత్ సకలం పరస్మై నారాగనాగేది సమర్పయామి సర్వం శ్రీ శ్రీనివాసార్పణమస్తు బ్రహ్మణే నమః సోమాయ నమః పునఃపాత్రిర్ఘాతమనం సమర్పయామి బ్రహ్మణే నమః సోమాయ నమః సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి అగ్నిపురుషాయ నమః పునఃపాత్రిర్ఘాతమనం సమర్పయామి అగ్నిపురుషాయ నమః గుడోపహారం నివేదయామి ఆద్యోపహారం సమర్పయామి సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి భగవత్సమారోపణం సర్వం శ్రీభూనీలా సమేత శ్రీ శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, எம்பெருமானின் திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே லாஜ ஹோமத்தை ஆரம்பித்த அர்ச்சகர் சுவாமி பூர்ணாஹத்தி போன்ற பூஜையை பூர்த்தி செய்தார். இதோ அடுத்த கைங்கரியமாக வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்திற்கு வந்துள்ளார். இந்திரன் உள்ளிட்ட தேவர் குலமெல்லாம் வந்திருந்து என்னை மக்கட்பேசி மந்திரித்து மந்திர கொடியுடுத்தி மணமாலை அந்தரி சூட்ட கணா கண்டேன் தோழினான் என்று பாசுரங்களை பாடிக்கொண்டே இதோ தேங்காய் உருட்டுதல் போன்ற கைங்கரியத்தை செய்து கொண்டுள்ளார் அர்ச்சகர் சுவாமி. பக்தர்களே, இதோ வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்தை பூர்த்தி செய்து கொண்டு அடுத்த கைங்கரியமாக இப்பொழுது அர்ச்சகர் சுவாமி மாலா பரிவர்த்தனம் என்கின்ற மாலை மாற்றுதல் கைங்கரியத்தை செய்ய உள்ளார். மாலை மாற்றுதல் என்கிற மாலா பரிவர்த்தனம்
திருமாங்கல்ய தாரணத்துக்கு பின்னர் முகூர்த்த மாலையை தம்பதிகள் இருவரும் மாற்றிக்கொள்வது பாரம்பரியமான ஒன்று. அந்த காலத்தில் மணமகனும் சரி மணமகளும் சரி முதல் முறையாக கல்யாணத்தின் போதுதான் ஒருவரின் ஒருவர் பார்த்து கொள்வார்களாம். ஆகவே அவர்களுக்கு அந்நியம் பாவம் நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெருக்கம் ஏற்பட தேங்காய் உருட்டுதல், மாலை மாற்றுதல் போன்ற சடங்கு சம்பிரதாயங்களை பெரியோர்கள் வைத்திருக்கிறார்கள். சடங்கு சம்பிரதாயம் என்பது வழி வழியாக வந்தவை, நமது பெரியோர்களால் ஏற்றப்பட்டது. ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு ஒரு அர்த்தம் உண்டு அல்லவா? ஏன் ஒவ்வொரு மந்திரமும் உண்டு. இதை இந்த காலத்தில் கேலியாக பேசுகிறார்கள். ஆனால் அது தவறு பக்தர்களே. காரணமின்றி எதுவுமே நடக்காது. அந்த சம்பிரதாயங்களை கல்யாண சக்கரவர்த்தியான மலையப்ப சுவாமி தனது திருக்கல்யாணத்திலும் முறையாக கடைபிடித்து எல்லோருக்கும் முன் உதாரணமாக திகழ்கிறார். மலையப்ப தோள்களில் சூடிய மாலை முதலில் ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும் பின்பு ஆண்டாளாக அவதாரம் பண்ணின பூதேவி தாயாருக்கும் சமர்ப்பித்துவிட்டு அந்த தாயார்கள் சூடிய மாலையை இதோ திரும்பவும் கொண்டு வந்து எம்பெருமானுக்கே சமர்ப்பிக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இதோ அப்படிப்பட்ட அந்த 3 முறை மாலை மாற்றுதல் கைங்கரியத்தை தான் அர்ச்சகர் சுவாமி செய்து கொண்டுள்ளார். பக்தர்களே, சப்தகிரி வாசனுடைய திருக்கல்யாண வைபவத்தில் இப்போது நாம் செவித்து கொண்டிருப்பது மாலா பரிவர்த்தனம் என்கின்ற மாலை மாற்றுதல் கைங்கரியம். இதோ பூதேவி தாயாருக்கு சமர்ப்பித்த பின்பு பூதேவி தாயார் சூடிய அந்த மலர் மாலையை திரும்பவும் கொண்டு போய் எம்பெருமானுக்கே சமர்ப்பிக்க போகிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இத்துடன் மாலா பரிவர்த்தன கைங்கரியம் மங்களகரமாய் பூர்த்தியாகிறது. அடுத்த கைங்கரியத்தை சேவிப்போம். இந்த திரையின் வழியே ஒன்றன் பின் ஒன்றாக ஸ்ரீனிவாசம் ஜெகநாதம் பத்மாவத்யா விராஜிதம் பிரம்மா தேஹி வினுத்தம் குலதெய்வம் ரமாபதிம் என்று சேவிப்போம். அடுத்ததாக ஸ்ரீதேவி தாயாரையும் பூதேவி தாயாரையும் பெருமாள் பக்கத்திலே ஒரு சேர சேவிக்கும் பாக்கியத்தை பெறுவோம். இதோ பக்தர்கள் அனைவரும் கூட ஆன்லைன் மூலமாக டிக்கெட்டுகளை பதிவு செய்து கொண்டு பகவானுடைய திருக்கல்யாண வைபவத்தை மிகவும் கோவிந்தா கோவிந்தா என்ற நாம ஸ்மரணத்தை சொல்லிக்கொண்டே சேவித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். நாமும் கூட வீட்டில் இருந்தபடியே சேவிப்போம். ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேத மலையப்ப சுவாமி வாரினுடைய திருவருளை பெறுவோம். இதோ அடுத்த கைங்கரியமாக அர்ச்சகர் சுவாமிக்கு பரிவட்ட மரியாதை ஆனதும் தலம்பராளி என்கிற கைங்கரியத்தை செய்ய உள்ளார். சேவிப்போம். இதோ அர்ச்சகர் சுவாமிக்கு பரிவட்ட மரியாதையை செய்து கொண்டுள்ளார். பிறகு தலம்பராளி என்ற கைங்கரியத்தை செய்து கற்பூர மங்கள நீராஜனத்துடன் சமர்ப்பிப்பார். இந்த திருக்கல்யாண வைபவம் நிறைவேறும். அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயக்கா கோவிந்தா என்று ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேத மலையப்ப சுவாமியை சேவிப்போம். ஹரே ஸ்ரீனிவாச. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడిగిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు
विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ